Bonjour mes élèves, ce vidéo est destiné pour les élèves du deuxième sciences et deuxième informatique. Dans ce vidéo, on va traiter un exercice des barycentres. Je نشوفوا فيه les barycentres de 2 points et les barycentres de 3 points. Donc فما دو فورمول مهمين برشا في الدرس هذايا ونستعملوهم ديما اللي هما دونك تحطوا لي لهنا سي rappel. Donc, formule numéro 1, lorsque vous avez G et le barycentre des points pendurés A alpha et B bêta. G, c'est barycentre de 2 points. Alors, donc, CM est un point quelconque. On a toujours la formule دي. On a toujours alpha MA plus bêta MB. C'est égal toujours, c'est alpha plus bêta fois le vecteur MG. هذه qui تبدا G, le barycentre de 2 points. Maintenant, si G est le barycentre des points pendurés, عندكم A alpha, B bêta et C gamma. De même, عندكم toujours alpha fois MA plus bêta fois MB plus gamma MC, c'est encore égal alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur MG. C'est presque la même formule. هذه alpha MA plus bêta MB égale alpha plus bêta fois MG خاصة بالباريسونتر دو بوان. وهذه alpha MA plus bêta MB plus gamma MC égale alpha plus bêta plus gamma fois MG تخص الباريسونتر de 3 points. Donc maintenant, on va faire un exercice. Donc l'exercice interne, c'est l'exercice هذايا maintenant. Je قال لي لهنا قال لي c'est soit ABC un triangle. قال لي I هي الميليو متاع الأبي وجي الميليو متاع الأسي وقال لي D est le barycentre du point penduré A3 et B moins 2. Donc la question numéro 1, c'est construire le point D. Donc شنو عطانا هو لهنا توا؟ قال لي D c'est le barycentre du point penduré A3 et B moins 2. Donc هذا التريونجل متاعنا اللي هو A B C. الإي المليون متاع الأ بي والجي مليون متاع الأ سي. قال لنا كدوني أن هدي هي لو barycentre du point penduré A3 et B moins 2. Donc pour construire le point D, il faut exprimer AD en fonction de AB. On a une formule تقول لي AD égale à bêta sur alpha plus bêta fois AB. Donc AD et le bêta c'est moins 2 ou l'alpha c'est 3. Donc AD égale à moins 2 sur 3 moins 2 AB. On obtient AD égale à moins 2 sur 1 AB. Yani AD égale à moins 2 AB. A2 égale à moins 2 AB. Donc le vecteur AD et AB sont deux vecteurs collinéaires et de sens opposé. Donc هذا الAB متاعنا هذا الAB. AD قلنا عليها سي موان 2 AB. هذه A هذه موان AB ونزيدوها موان AB. On obtient moins 2 AB. Donc AD هي سي موان 2 fois AB. هذه c'est la construction du point D. Maintenant, deuxième question, c'est quoi? Deuxième question, عطانا un point G défini par. Donc deuxième question, قال لي G un point défini par 3GA moins 2GB plus 5GC égale à vecteur nul.
Donc, le point جديدة اللي قال لنا عليها هي c'est soit le point G tel que c'est 3 GA moins 2 GB plus 5 JC égale à vecteur nul. Donc, نسألكم سؤال هنا نقول لكم أن que représente le point G pour les points A, B et C. نشوفوا هنا أن الكتيبة هذه cette écriture est de la forme alpha GA plus bêta GB plus gamma GC égale à vecteur nul. Donc, avec quoi? L'alpha, c'est égal à 3. Ou le bêta, c'est moins 2. Ou le gamma, c'est 5. Donc, on va calculer maintenant la somme alpha plus bêta plus gamma égale à 3 moins 2 plus 5. Donc, c'est égal à 6. Ou 6, c'est différent de 0. Donc, comme alpha plus bêta plus gamma est différent de 0, vous pouvez dire que le point G est le barycentre des points pondérés, A affecté par le coefficient 3, B moins 2 et C مع 5. Donc ici, le point G, حسب l'écriture هذه مثلا c'est le barycentre de 3 points A3, B-2 et C5. Donc la question numéro 1 اللي طلبوا منا اش قال هو لهنا montrer que G est le barycentre du point pondéré D1 ou C5. Donc نكتبوا الكيستيون تاعنا c'est montrer que G est le barycentre du point pondéré D affecté par 1 et C affecté par 5. Donc, pour montrer que G est le barycentre du point pondéré D1 ou C5, on va utiliser deux choses. On va utiliser l'égalité هذيك ونستعملوا كيف اللي D هي le barycentre du point pondéré اللي قال لي عليهم c'est D le barycentre de A2 et B moins 2. Donc, نكتبوا l'égalité هذه متاعنا. On a 3GA moins 2GB plus 5JC égale vecteur nul. Donc, هو المطلوب c'est on doit montrer que le point G est le barycentre du point pondéré D1 ou C5. Donc, C déjà موجودة مع 5. نشوفوا الفكتور هذايا توا. نشوفوا الفكتور هذايا. الفكتور هذايا 3GA moins 2GB لازمنا نعوضوه par un seul vecteur. Donc, on va utiliser la propriété الأولانية اللي كتبناها لهنا. Alpha MA plus bêta MB هي c'est alpha plus bêta fois MG. نعرفوا نحن اللي D c'est quoi D D هي le barycentre نتاع A3 و B moins 2. Donc, le vecteur هذايا vous pouvez la remplacer par alpha plus bêta fois GD. Donc, c'est 3 moins 2 facteur de GD. علاش حطينا استعملنا D لخاطر قلنا D هي le barycentre de A3 و B moins 2 plus 5 JC égale vecteur nul. Donc, on obtient ici 3 moins 2 c'est 1. Donc, on obtient GD plus 5 JC égale vecteur nul. Donc, الكتيبة هذه c'est de la forme alpha fois GA, alpha fois GD, plus bêta fois GC égale vecteur nul. Avec l'alpha c'est égal à 1, ou le bêta c'est 5, donc alpha plus bêta c'est 6 différents
c'est différent de 0. Donc, vous pouvez conclure directement. اللي راهي G هذيك أي le barycentre des points pondérés D affecté avec le coefficient 1 et C affecté par le coefficient 5. Donc, on a G est le barycentre du point pondéré D1 et C1. Donc, vous pouvez encore conclure un G, C appartient à la droite de C. Ça, c'est la question numéro 1. La question numéro 1, c'est montrer que G est le barycentre du point D1 et C5, puis montrer également que G est aussi le barycentre du point pondéré I-2 et J5. Donc, notre question maintenant, c'est montrer que G est le barycentre des points pondérés. Donc, attends, I يلزم يكون معها موندو والسي يلزم والجي يلزم يكون معها 5 هادي مونطري. دونك maintenant لازمنا نستعملوا الاي والجي. اش نعرفوا نحنا؟ قلنا نعرفوا كدوني قال لي راهو الاي هي سي كوا؟ هي سي لو ميليو نتاع ا بي والجي هي الميليو نتاع الا سي. دونك اذا كان اي الميليو نتاع الا سي دونك هذه تعطينا انه اي نقطه ناخذوها تعطينا اللي ام ا بلس ام بي هذه ديما نلقوها ايكالا 2 ام اي 2 ام اي. علاش؟ خاطر الاي تولي لو باrycentre نتاع ا1 و بي 1. دو ميم جي لو ميليو نتاع ا سي تعطينا اي نقطه ناخذوها مع الا والبي تولي عندنا ام ا بلس ام سي حتى هي تجينا سي 2 ام اي. Donc, pour montrer que j'ai le barycentre du point I-2 et J5, on doit toujours utiliser la relation qui définit le point G. عندنا هي الرولاسيون هذه اش تعطينا 3GA moins 2GB plus 5JC égale à combien? Égale vecteur nul. عايز dire باش نجمو نستعملو الاي والجي. الاي شنو معاها لهنا؟ يلزم الا والبي عندهم لو ميم كويفيسيون ويلزم الا والسي عندهم الميم كويفيسيون. هنا عندنا السي معاها 5 والا معاها 3. دونك فو بوفي اكرير هذه نجمو نبدلوها 5 جي ا نحطو معاها 5 جي سي. هنا نورمالمون عندنا 3 جي ا زدناها 2 جي ا باش تولي عندنا 5 جي ا. دونك اللي زدناه لازمنا نقصوه تولي عندنا موان 2 جي ا بلس ولا موان 2 جي بي ايكال فيكتور نول. نعاود ليك هذه كانت 3 جي ا بدلناها 5 جي ا ونقصنا 2 جي ا. 5 جي ا موان 2 جي ا ترجع لنا سي 3 جي ا. علاش؟ هنا عندنا السي معها 5 يلزم الا حتى هي تكون معها 5. دونك الفيكتور هذايا vous pouvez mettre 5 en facteur 5 facteur de JA plus JC وهنا تحطوا moins 2 facteur de JA plus JB. حطينا moins 2 en facteur. Donc on obtient قلنا جي هذه الجي هي الميليو نتاع الا سي. دونك اي اوتر بوان ام ا بلس ام سي ديما هي 2 ام اي.
Donc, كيف تجينا 5 fois GA plus JC تولي عندنا 2 GJ. خاطر جي هي المليون تاع الA و C موان 2 فوا 2 المليون تاع الA و B هو إي. دونك هذه تولي عندنا فوا 2 جي إي إيكالا فيكتور نول. هاي تشوفوا لهنا اش عندنا vous pouvez mettre 2 en facteur. On obtient 2 facteurs 5 GJ moins 2 G moins 2 GI égale vecteur nul. Donc 2 هذه c'est différent de 0. Donc on obtient نبدأ ديما بالإي. Donc moins 2 GI هذه نحطها من الأول plus 5 GJ égale vecteur nul. Donc كيف الكتيبة هذه c'est de la forme alpha GI plus bêta GJ égale vecteur nul. Avec quoi? Avec l'alpha égale à moins 2. Ou le bêta, c'est 5. Donc alpha plus bêta égale à 3. C'est différent de 0. Donc vous pouvez conclure directement un G, le point G indique et le barycentre du point pondéré, l'I affecté par le coefficient moins 2 et J affecté par le coefficient 5. Donc, de même, ici, G est le barycentre de I-2 au G5. Vous pouvez donc aussi conclure que G appartient à la droite IJ. Donc, ici, on a montré quoi? On a montré حاجتين. الحاجة الأولانية بينا اللي J c'est le barycentre de D1 au C5 وبينا اللي J c'est reste encore le barycentre de I-2 et J5. Donc, la question c'est quoi? On déduit que I et J sont 50. On déduit que I et J sont 50 en G. Donc, puis tu sais, نزيدو لهنا قال لي باين اللي la droite CD et J sont 50. Donc, في الكسيون هذايا الأولاني puis tu as, on a montré que J est un point de la droite DC. On a بينا اللي جي ولا جي appartient à la droite DC وكيف بينا اللي جي appartient à la droite IJ. Donc le point G est un point commun des deux droites DC et IJ. Donc ces deux droites sont 50. Donc DC et IJ sont 58, sont 50. Sont 50 en G. Allez, G, c'est un point commun des deux droites-là. Donc, on a montré que G est le barycentre entre D ou C. Donc, G appartient à la droite DC. De même, on a montré que G est aussi le barycentre de I, moins 2 ou J5. Donc, le point G appartient à la droite et IJ. Donc, le grand G, موجود في DC, موجود في l'IJ. Donc, ces deux droites DC et IJ sont 50 au point J. Maintenant, أشلب مني توا هو هنا. Question 2. Deuxième question. أعطاني دوني جديدة. قال لي soit K, le barycentre du point pondéré, B moins 2 et C5. K, barycentre du point pondéré, B معها moins 2 et C معها 5. سؤالي وشني هو توا؟ سي قال لي montrer que les droites ثلاثة les droites AK CD et la droite IJ sont concurrentes. concurrentes معناها يتقاطعوا في نفس البوان.
باش نبينوا اللي AK و CD et EG sont concurrentes، يعني عندهم نقطة واحدة مشتركة. دونك نحن توا بينا اللي لو غران جي هذيك سي appartient à la droite CD. من هنا خاطر بينا اللي جي هي الباري سونتر نتاع دي والسي، وكيف كيف بينا اللي جي appartient à la droite EG. Pourquoi؟ على خاطر قلنا كيف كيف اللي غران جي سي لو barycentre de I-2 et J5. Pour montrer que les trois droites AK ou CD et EG sont concurrentes, لازمنا نبينوا اللي G هذه encore appartient à la droite AK. Donc reste à montrer que حتى G هذيك c'est appartient à la droite AK. يعني on doit montrer encore que G c'est encore le barycentre نتاع A et K. دونك ديما باش نستعملوا الديفينيسيون نتاع لو بوين جي، ديما نستعملوا ليغاليتي هذيك. دونك تحطوا لنا on a 3 GA moins 2 GB plus 5 GC égale vecteur nul. باهي شوفوا توا الفيكتور هذا، الفيكتور moins 2 GB plus 5 GC. البي معاها moins 2 والسي معاها 5. دونك هذوما لهنا بي معاها moins 2 والسي 5. لي بوان بي والسي مربوطين بالكا. قال لنا كا هي الباري سونتر نتاع البي moins 2 والسي moins 2. كيف باش نرجعوا نستعملوا الفورمول هذه، انه الفا ام ا بلس بيتا ام بي ايكال الفا بلس بيتا ام جي. دونك الفيكتور هذايا vous pouvez la remplacer par moins 2 plus 5 جي كا. علاش اخترنا الكا؟ لخاطر قلنا اللي الكا هي لو باري سونتر نتاع بي moins 2 و سي 5. البي يلزم معاها moins 2 و سي 5 ونزيدو معاها مانكينة 3 جي ا égale à vecteur nul. Donc, on obtient 3GA plus moins 2 plus 3, c'est encore moins 2 plus 5, c'est 3. JK égale à vecteur nul. شوفوا هنا اللي الألفا هي 3 والبيتا هي 3. Donc, alpha plus bêta, c'est différent de 0. L'écriture هذه تعطينا اللي جي أي le barycentre du point pondéré اللي هما A3 et K3. دونك كيف لهنا اش عندكم اللي الالفا ايجالا بيتا ايجالا 3، ونحن نعرفوا اذا كان الفا ايجالا بيتا راهو الباري سونتر جي هي سي لو ميليو. دونك جي سي ايجالا ا ايتوال ك. دو ميم اون ا مونتري كو ك appartient à la droite à K. Madame G, c'est le barycentre, donc K, elle est située sur G. On a montré que G, c'est le barycentre de A3 et K3, donc G appartient à la droite à K. Donc, conclusion maintenant, on a نعرفوا عنا من الأول قلنا علاش عنا G قلنا appartient à la droite DC، وعنا G appartient à la droite EJ، وعنا G appartient à la droite AK. Donc G نقطة مشتركة منهم الثلاثة. Donc et ça nous donne que DC et EJ et AK sont concurrentes. وين يتقاطعوا sont concurrentes en J. يعني 3 droites يتقاطعوا في un seul point اللي هي G. Ça, c'est la question numéro 2. Maintenant, on passe à la question numéro 4. ولا c'est 3. شنو هو la question؟ هو هنا l'exercice كامل. أنا بدلناها بلي question شوية. قال لي soit E, l'ensemble des points M appartient au plan tel que norme de 3MA moins 2MB plus 5MC égale à 3 fois norme de MA plus MB.
c'est déterminer cet ensemble-là. Donc, l'ensemble E, c'est quoi? L'ensemble E, c'est quoi? C'est l'ensemble des points M appartient au plan tel que norme de 3MA moins 2MB plus 5MC, vecteur, 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 égale à 3 fois quoi? Fois norme de MA plus MB. Donc, pour déterminer cet ensemble-là, يلزم الفيكتور هذا نعوضوه par un seul vecteur. وكيف كيف الفيكتور هذا نعوضوه par un seul vecteur. Donc, الفيكتور هذاك 3MA moins 2MB plus 5MC égale. Donc, نشوفوا لهنا اللي الA معها 2 والبي معها الA معها 3 والبي معها موان 2 والسي معها 3. دونك توا باش نستعملوا لا دوزيام فورمول هذه. إذا كان عندك مجي لو باريسونتر دي بوان بوندوري أ ألفا بي بيتا إي سي جاما ألور ألفا إم أ بلس بيتا إم بي بلس جاما إم سي إيجال ألفا بلس بيتا بلس جاما إم جي. يلزم الجي تكون الباريسونتر نتاع الأ والبي والسي. دونك إي سي لو كا. عندنا نعرفوا اللي جرون جي سي لو باريسونتر نتاع A3 و B موان 2 و C 5. دونك السوم الكل هذاك يجينا سي 3 موان 2 بلس 5 فوا ام جي. دونك عندنا 3 بلس 5 8 موان 2 سي 6 هذايا دونك ايكال 6 ام جي. دونك الفيكتور الكل هذايا نجمو نعوضوه بار 6 ام جي. De même, on doit remplacer MA plus MB par un seul vecteur. Donc, هذا الصوم الأولاني. الصوم الثاني هو MA plus MB. اش نعرفوا نحن هنا؟ عندنا الA معاها 1 والبي معاها 1. ونعرفوا قال لنا من الأول اللي الI سي كوا؟ الI, le point I, c'est le milieu du segment AB. Donc, هذا هي MA plus MB. Vous pouvez la remplacer par 2MI. Donc, l'écriture كاملة هذه توا. L'écriture كاملة. 3 norme de 3 MA moins 2 MB plus 5 MC égale 3 facteur 3 facteur de quoi? De MA plus MB. Vous pouvez la remplacer par هذه 6MG égale à 3 fois 2MI. Donc, عندنا النورم تولي عندنا سي ديستانس. النورم تنحي الفيكتور وتنحي السيني موان. Donc, c'est 6MG encore égal à 6 fois MI. C'est-à-dire, on obtient, c'est MG égale à MI. Donc, M est un point équidistant de G et I. معنى M تبعد نفس البعد على الM وعلى الI. C'est-à-dire أن M appartient à la médiatrice du segment GI. Donc maintenant, la conclusion, لازم نقولوا l'ensemble E اللي قال لي عليها شنو هي. l'ensemble E هذيك. Donc l'ensemble E est la médiatrice du segment GI. Et merci mes élèves.